Harus tak ada. Okay. Assalamualaikum dan selamat tengah hari, petang semua. Okay. So, Assalamualaikum and good evening. So, hari ni kita nak sambunglah discussion tutorial kita untuk alkene. Okay, so kita stop hari dekat soalan nombor 9. So, hari ni kita akan sambung soalan nombor 10 lah. Okay, so untuk kelas awak saya tak bagi sesiapa lah untuk jawab soalan nombor 10 sampai 16 ni, tapi kita jawab sama-sama je lah. Okay, so soalan nombor 10. Okay, define Markov-Nikov rule ini boleh tengok dalam kita punya notes lah. Boleh refer notes. Okay, and then yang B. Dia kata write an equation of the reaction between 2-methyl propene and hydrogen bromide to form the product. Okay, dia suruh awak tulis equation sahaja. So, buat je lah equation 2-methyl propane. So, 1, 2, 3. Ada methyl group. Okay, double bond kat sini. So, CH2, CH, CH3. Okay, react dengan hydrogen bromide, HBr, to form product. So, product kita ikut Markov-Nikov rule lah kan. So, Markov-Nikov rule kita akan letak H kita pada karbon yang banyak hidrogen dan bromin pada karbon yang sikit hidrogen. So, kita akan dapat CH3, CH, CH3. Atas ni dengan CH3, bawah ni kita letak Br. Okay, so ni kita punya. Miss. Ya saya. Yang kalau CH tu bukan dah jadi 5 bond lah? Mana? Yang C. Katanya H sorry. tu tak ada kan? Tak ada. Okay. Thank you. Okay, tak ada bond lah. Okay, kita ada 4 bond saja. Okay, thank you. Alright, now state the type of reaction involved. So apa type of reaction involved dalam kita punya alkene ni? Ada satu je type of reaction. Electrophilic addition? Yes, very good. So type of reaction dia adalah electrophilic addition. Okay, next. Dia minta kita write the mechanism for the formation of product yang from B lah. Okay, so kita tahu untuk mechanism pertama sekali kita ada untuk hydrohalogenation. First kali step yang pertama kena form carbocation. Okay, so pertama kita nak form step 1. Step 1 kita nak form carbocation. So bila nak form carbocation, kita punya nucleophile mesti attack electrophile. Okay, so kita buat kita punya CH2 double bond C, CH3, CH3. Okay, react dengan HBr. Okay, so arrow kita daripada nucleophilic side kita iaitu double bond attack kita punya electrophilic side which is hydrogen, dan the bond between H dengan Br akan heterotically break. Okay, so both of the electron akan pergi pada bromine untuk form kita punya bromide ion. So kita akan form. Okay, so H yang kita tangkap tadi ni, H yang kita ambil tadi ni, okay, dia akan attach pada karbon yang banyak hidrogen sebab kita according to Markov-Nikov rule. So kita akan dapat CH3, C, CH3, CH3. Okay, and then ada positive charge, carbocation. Okay, positive charge kat sini plus dengan Br minus. Okay, now kita dah ada Br minus. Step yang kedua, kita akan attack kita punya Br minus tu untuk kita form kita punya haloalkane. So kita ada kita punya carbocation, positive charge, and then Br minus kita ni dia akan attack kita punya carbon yang positive charge tadi. So this is the fast reaction ataupun rapid reaction untuk kita form kita punya product. Okay, semua orang betul? Arrow tu make sure betul dia punya daripada mana kepada mana, siapa yang attack siapa, make sure betul. Okay, siapa ada soalan nombor 10 ni?
Okay, tak ada Okay, kalau tak ada good, kita teruskan. Okay, kita teruskan untuk soalan nombor 11. So dia kata kat sini, propose a chemical test to differentiate between butane and butane. State the observation and write the reaction equation involved. So awak kena cakap dulu chemical test apa yang awak guna. So awak tulis kat sini chemical test yang awak guna. Contohnya lah, kita ambil satu saja. Okay, kita buat Bayes test contohnya. So buatlah Bayes test dekat sini. So apa reagent Bayes test? Basic KMnO4 in cold temperature. Okay, so kita nak buat butane dulu. So butane. 1, 2, 3, 4. So CH2, CH, CH2, CH3. Okay, so butane upon reaction with basic KMnO4. Okay, cold temperature dia akan form diol. Okay, so kita akan form CH2, CH, CH2, CH3. So ada OH, ada OH. Okay, plus dengan MnO2. Mesti ada arrow bawah ni menunjukkan precipitate of MnO2 is formed. Okay, so kita dah buat equation, sekarang kita kena tulis dia punya observation. So observation, the purple color of KMnO4 decolorized and brown precipitate of MnO2 is formed. Okay, itu observation. Okay, tulislah dia punya ni. And then untuk butane, lepas butane pula. So CH3, CH2, CH2, CH3 upon reaction with KMnO4. OH minus cool, tak ada change. Okay, so observation dia awak letaklah kat situ. Purple color of KMnO4 remain unchanged. Okay, so this is how you write your answer masa exam. Okay, tulis equation, observation, equation, observation. Chemical test punya name jangan lupa juga. Okay, kalau awak nak buat untuk bromine pun boleh juga, tapi observation dia color reddish brown lah. So reddish brown color of bromine decolorized contohnya. Okay, so ingat kalau untuk bromine water tu ada BR2 tu ada dua lah. Satu bromine in water, satu lagi bromine in CH2Cl2. So pilih salah satu sahaja. Okay, so ini untuk question number 11. So kalau tak ada soalan, saya proceed Okay. Alright, now kita pergi pada question number 12. Okay. So question number 12 dekat sini dia kata compound A C3H7Br does not react with cold dilute potassium permanganate solution. So kita tahu A kita ni C3H7Br, okay, upon reaction with cold basic KMnO4 aqueous, okay, dia tak ada perubahan, no change, does not react. Okay, tapi upon treatment with potassium hydroxide in ethanol, A bagi produk B C3H6. So upon reaction with KOH in ethanol, dia bagi produk B C3H6. So kita tahu actually kita punya A ni adalah haloalkane. Dan kita punya B ni adalah alkene. Macam mana tahu? Based on kita punya reagent kita, potassium hydroxide in ethanol. Okay, now kita punya structure B ni, okay, dia kata unlike A, B dia decolorized potassium permanganate solution. So maksudnya B kita ni upon reaction with KMnO4, okay, observation dia adalah, okay, ada observation.
Okay, ada observation. Okay, now dia kata kat sini B ni ozonolysis of B give C and D. So ozonolysis of B. So B ni boleh undergo ozonolysis. Okay. Dengan zinc in water. Untuk give C plus D. So C kita ni C2H4O. D kita CH2O. Dia kata kat sini suggest the structural formula of A, B, C and D and write the equation. Okay, now untuk awak tahu struktur A dengan B awak kena tahu dulu struktur C dengan D. Okay, sebab apa kita boleh agak struktur C dengan D tu. So kita tengok struktur D, CH2O, kita tahu ini adalah aldehyde, C double bond O punya functional group. So C double bond O, H, ada dua. So ini struktur D. Struktur C, C2H4O, ni pun ada O juga. So ni adalah aldehyde, ada carbonyl functional group. So C double bond O, okay. Satu lagi CH3 and then ada H. So ni kita punya C kita. So kita dah tahu struktur C dengan struktur D based on kita punya molecular formula. So dia very simple. Okay, check baliklah betul tak dia punya karbon ada 2, hidrogen ada 4, oksigen ada 1. Okay, cukup. Okay, kita tahu ini ozonolysis. So dia simple je. Maksudnya bila kita potong double bond tu kita just tambah O. So maksudnya untuk kita nak move backward balik untuk dapatkan alkene B, kita kena potong oksigen tu, cantumkan balik double bond dia. So bila kita potong oksigen, cantumkan double bond, kita punya B kita akan dapat C double bond C, H2, okay, and then ni ada H, and then ni kita punya CH3. So kita ada kita punya propane kat sini. Okay, so ni kita punya product. Ini kita punya structure untuk B. Okay. Now, kita dah tahu structure B kita nak tengok structure A kita apa. So kita tahu A kita ni adalah haloalkane. So kita punya alkane kita adalah bromine. Okay, so dekat sini kalau daripada A ke B, nama proses dia adalah dehydrohalogenation. Kalau daripada proses B ke A, nama reaction dia adalah hydrohalogenation. So hydrohalogenation maksudnya kita nak tambah HBr. Okey, nak tambah HBr, kalau kita ikut Markov-Nikov rule, kita akan add H pada karbon yang banyak hidrogen. So in this case, kita akan add H kita pada this carbon lah dan juga Br kita pada this carbon. So kita akan dapat produk kita CH3, CH, CH3. Okay, and then kita ada bromine dekat kita punya carbon nombor 2. So kita add kita punya bromine pada carbon yang tengah-tengah tu kalau kita ikut Markov-Nikov rule. So inilah kita punya jawapan untuk A, B, C and D. So kita dah suggest structural formula A, B, C and D dan kita secara tak langsung dah tulis equation untuk reaction involved. So very simple. Okay, siapa tak faham angkat tangan? Siapa rasa tak jelas saya punya explanation? Boleh angkat tangan. Okay. Tak ada Semua orang jelas Okay. So kalau semua orang jelas, saya proceed ke question yang seterusnya. Okay. Alright. Okay, now. Kita tengok untuk soalan nombor 13, kita ada compound K. So compound K is formed when 3-methyl-3-hexene react with hydrogen chloride HCl. So draw the structural formula of K. So soalan ni dia suruh kita draw structural formula of K. So tak kisahlah awak nak buat equation penuh ke ataupun awak nak terus jawab jawapan structure K tu pun tak ada masalah. Tapi soalan macam ni biasanya dia tak wajibkan awak buat equation pun. Cukup sekadar awak bagi tahu dia punya structure of K tu macam mana. Okay, so in this case kita tengok dulu. Kita punya reactant kita. 3-methyl-3-hexane. So asalnya kita ada 3-methyl-3-hexane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 3-methyl-3-hexane.
CH3, CH2, CH, CH2, CH3. Okay, so ni asalnya. Okay, so upon reaction with HCl, kita akan tambah H dengan Cl lah. Okay, so upon reaction with HCl, kita akan form product. So kita punya, according to Markov-Nikov, H kita tu akan add pada carbon yang ada hydrogen. So H kita akan add pada this carbon. And kita punya Cl kita akan add pada this carbon. Okay, so kita buatlah jawapan kita. So CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3. Kita Cl kat sini. Okay, so macam ni saja awak buat. Okay, label awak punya structural formula K. So awak tahu yang awak buat ni jawapannya K tu yang tu lah. Okay, now dia kata state the type of reaction sama macam tadi lah. So type of reaction adalah electrophilic addition. Okay, and then dia kata state the rule used to determine the structure of K. So rule used is Markov-Nikov rule. Okay, next. Give one chemical test to differentiate 3-methyl-trihexene from 3-methyl-hexene. State the observation and write the equation involved. Okay, so yang ini pun sama macam soalan tadi lah. So dekat sini dia minta one chemical test. So kita boleh katalah kita akan guna chemical test. Yang paling senang adalah Bayes test. Okay. So untuk 3-methyl-trihexene 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3. Okay. Okay, upon reaction with KMnO4 OH minus whole, kita akan form diol. So kita akan form 1, 2, 3, 4, 6. So kita akan form OH, OH. Okay. Okay, now kalau kita punya 3-methyl-hexane 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3. So kita punya reaction kita tak ada. Okay. So now jangan lupa satu benda iaitu kita kena tulis kita punya observation kita. So soalan suruh tulis observation, tulislah dia punya observation. So observation untuk alkene haruslah purple color of KMnO4 decolorized and the what we call it, the brown precipitate form. So kat sini saya buat kat sini plus Mn. Okay, kalau untuk kita punya alkene purple color of KMnO4 remain unchanged. Tulis macam tu. Equation, kita boleh observation, equation, observation. Okay. So, soalan nombor 13 pun tak ada masalah insyaAllah. Okay, now. Kita nak tengok question number 14. Okay, dia kata kat sini compound L are hydrocarbon with structural formula. So, name the compound L. So siapa tahu macam mana, apa nama compound L ni? Nabil, apa nama ni? 1-methyl-hexene. 1-methyl-hexene? Betul? 1-methyl-cyclohexene. Okay, 1-methyl-cyclohexene. So 1. Okay, tapi kita belajar kan dalam alkene kan kalau hanya ada satu sahaja substituent, kita tak perlu nak numberkan kita punya substituent tu. Sebab apa? Sebab dia memang hanya ada satu saja. Maksudnya kita akan apa-apa mula kira daripada yang ada substituent. So awak tak perlu tak satu pun tak apa, just letak kat situ methyl cyclohexene. Itu saja. Okay, next. Dia kata dekat sini write your structural formula of the reaction between L and hot acidified potassium permanganate. Okay. So
Dia tak suruh awak buat equation, tapi saya hari tu suruh awak buat macam bentuk mind map kan supaya awak boleh buat revision nanti. Okay, buat macam yang ni. Macam search buat macam ni. Buat macam ni. Okay, tapi saya malas jadi saya tak buat lah. Saya harap awak rajin lah untuk buat. Okay, so kita tengok kat sini. Write the structural formula of product of the reaction between L and hot acidified potassium permanganate. Potassium manganate KMnO4. Okay, so dekat sini kita tahu untuk oxidation with hot KMnO4, kita akan break this bond. So bila kita break this bond, kita akan tengok dua side. Okay, satu side belah kanan, satu side belah kiri. So side belah kanan kita, okay, dia ada alkyl group. So kita punya oxidation kita yang belah ni, kita cuma tambah oksigen saja pada kita punya double bond O. Okay, tapi dekat sini kita ada hidrogen satu kat belah kiri kita. So bila ada hidrogen satu, bila undergo oxidation, kita punya double bond akan jadi O, kita punya H pun akan jadi OH. Jadi carboxylic acid. Okay, and kita punya cyclohexane kita tadi ni, bila kita undergo oxidation, dia akan jadi straight chain. Dia akan terbelah jadi straight chain. Okay, so dekat sini kita punya produk kita, so kita numberkanlah kita punya ring ni kan supaya kita punya lukisan tak tersalah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yang saya numberkan ni bukan number untuk naming. Saya numberkan untuk saya ingat lukis macam mana. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 carbon. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so carbon number 1 kita ada double bond O kat situ. And then kita ada methyl group. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then carbon number 6 kita ada double bond O dekat situ. And then kita ada OH. Okay. Alright. So, ini untuk jawapan nombor 1. Okay, now kalau kita add hydrogen chloride HCl pada kita punya double bond, okay, kita akan add saja ikut Markov-Nikov rule lah. So H akan attach pada carbon yang ada hydrogen, which is this one. Cl akan attach pada carbon yang fewer hydrogen, which is this one. So kita akan lukis untuk hydrogen chloride. Okay, so kita akan jadi kat sini, kita punya Cl. So ini kita punya hydrogen. Okay, now kalau kita react dengan coal potassium permanganate KMnO4, so coal KMnO4 akan jadi diol. So untuk question number 3, jadi diol. Okay, dia jadi OH, dia jadi OH. Okay, next question number 4. Addition of HBr in the presence of peroxide. So dia terbalik dengan Markov-Nikov. So maksudnya kita punya H kita akan attach pada carbon yang sikit hydrogen. Bromine kita akan attach pada carbon yang banyak hydrogen. Okay, so kita akan dapat jawapan kita. Sini kita H, sini kita Br. Okay. And last but not least kata ozone followed by zinc water. So ozone sama juga, kita akan potong, lepas tu yang lain tu kita biar, kita cuma tambah double bond O saja. So structure untuk nombor 5 ni sama macam yang tu, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and then kita just tambah double bond O, methyl group, double bond O. Tambah H pun tak apa, tak tambah tak apa. Double bond O. Sebab kat sini H saja, nak tambah H pun tak apa, tak nak tambah pun tak apa, macam ni saja. Okay. So settle untuk soalan nombor 14. So siapa tak jelas? Kat tangan soalan 14. Miss, Ya saya.
Untuk hydrogen halide punya dia punya reaction kena tulis H atau saya tak tulis H pun boleh. Yang attached to cyclohexane tu. Oh ni Ini Ya. tak tulis pun tak apa. Okay. Okay, alright. Saya saja tulis nak bagi nampak saja, takut nanti ada orang masih tak faham kan. Okay, tak tulis pun tak apa sebab ini kan condensed structure. Alright, skeletal structure tak perlu tulis. Okay, ada soalan lagi tak? Okay, ada Okay, so kita proceed kepada soalan yang seterusnya. Okay. So dekat sini, tengok soalan 15 dia kata, compound AA react with hot and concentrated sulfuric acid to produce compound BB. So buatlah macam tadi saya buat kan, compound AA. So compound AA kita tadi ni C6H14 oxygen. Okay, react dengan kita punya concentrated H2SO for hot untuk form produk BB. So produk BB kita tak bagi tahu apa. Okay, tapi kita tahulah ini adalah alkohol, undergo dehydration of alcohol untuk form kita punya alkene BB. So BB kita ni actually alkene. So daripada BB dia kata, BB kita ni dia can be broken and oxidized by hot and concentrated potassium permanganate. So upon reaction with KMnO4H plus hot, okay, dia akan form produk iaitu CH3CO. Maksudnya ada satu saja jenis produk yang dia form as a single product. So dia kata give the reasonable structure and name of the compound B. So kalau kita nak cari kita punya structure of BB, kita kena cari daripada structure produk kita. Kita tahu structure produk kita ni adalah ketone. Sebab apa saya tahu ketone? Sebab dia ada CO, dia ada carbonyl group. So C double bond O, dua-dua keliling dia adalah CH3. Okay, so bila kita lukis produk kita sebenarnya, dia akan jadi C double bond O, CH3, CH3. So produk untuk oxidation sini ada dua kan? Sebab kita kan belah kita punya alkene tu kan, so ada dua lah. Tapi bila soalan kata dia punya produk tu single product, maksudnya satu jenis produk tapi ada banyak lah. So kita buat lagi satu. Itu C double bond O, CH3, CH3. Okay, so ni kita punya produk daripada hasil oxidation of alkene BP tadi. So kita tahu kita boleh just buang oksigen dan cantumkan kita punya double bond untuk dapat alkene kita punya structure. So C double bond C. So kita ada CH3, 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 CH3. Okay. So settle lah untuk BB kita. So kalau kita namakan BB kita ni, apa nama kita punya structure BB kita? So dia suruh name ni, name the compound BB. So apa nama compound kita? Compound BB alkene. 2,3-dimethyl 2-butene. 2,3-dimethyl 2-butene. Yes. Betul. Okay, so kita ada 4 carbon. So parent name dia adalah butene. And then kita punya double bond kita pada carbon number 1, 2, 3, 4 pada carbon number 2, so 2 butene. Okay, and then kita ada methyl group pada carbon number 2 and 3, so 2,3-dimethyl 2-butene. So jangan lupa koma pada nombor yang sebelah-sebelah dan dash pada untuk pisahkan nombor dan perkataan. Jangan lupa tu. Okay, so itu jawapan untuk BB. So, okay, dia minta kita saja structure juga untuk AA. So saja structure AA, kita just buat kita akan tambah water lah. Sebab apa? Kalau dehydration of alcohol, kita buang water. Kalau kita nak dapat balik kita punya alcohol, kita tambah water H2O.
Okey, so dekat sini disebabkan kita punya alkin kita ni simetri, bila kita pecahkan dia simetri, makanya nak letak dekat mana-mana pun tak ada masalah. Kita tak perlu ikut Markov curve. So kita just tambah saja dekat mana-mana. So CH3, CH3. Okey, so kita akan tambah contohnya OH dekat sini, H dekat sini. Okey, maka jadilah kita punya reactant AA kita. Okey. So settle untuk soalan nombor 15. Siapa ada soalan untuk soalan nombor 15? Siapa tak faham soalan nombor 15? Boleh angkat tangan. Okey. Kita ada Okay, next. Question 60. So question 60 ni dia kata compound W C4H9Br react with KOH in ethanol to form X. Okay, so kita tahu W kita C4H9Br. Okay, upon reaction with KOH in ethanol, dia akan form X. So X kita ni adalah C4H8. So compound X ni dia kata dia react in water in the presence of acid. So ini adalah acid catalyst hydration to produce Y. So X ni reaction with H2OH plus dia produce Y. So Y ni adalah C4H10O. Okay. Now, soalan dia kata determine the reasonable structure for WX dan juga Y. So, reasonable structure kita ada 4 karbon. Okay, kita ada 4 karbon tapi kita ada 3 saja hidrogen. So, maybe ada satu branch kat situ. Okay, kita tengok kat situ kita ada 4 hidrogen. So, cuba kita buat branch. 1, 2, 3. Okay, and then kita buat branch dekat sini. Okay, so kalau kita kat sini CH3, ini CH3, kita dah guna 6. Okay, kalau kita buat dekat CH3, dia 10. Okay, so maksudnya dekat kita punya karbon tengah-tengah tu ada satu branch. Ada satu branch yang kita panggil branch methyl. So CH3. So kita check, betul tak? Dan 1, 2, 3, 4 karbon tapi kita ada 3, 6, 9 hidrogen. So C4H9 and then bromine kita letak pada karbon yang tengah-tengah ni. So inilah kita punya W kita. So kiranya soalan 1 dengan 2 ni kita boleh buat sekali lah. Kita boleh buat sekali structure formula beserta dengan chemical equation. Okay, now dah dapat kita punya structure W. Kita tahu kita nak undergo dehydration of alcohol untuk form alkene. So kita akan buang bromine dan buang mana-mana hidrogen lah, tak kisahlah sebab ini semua identical. Primary hydrogen. So kalau kita buang Br dan juga hidrogen, so X kita akan form CH3 C double bond CH2. Okay, so ni kita punya produk X kita. Kita check lah. 1, 2, 3, 4. Lepas tu 3, 6, 8. So betul lah kita punya X kita ni structure ni. Kita form daripada haloalkane menjadi alkene. Now daripada alkene ada reaction with acidified water untuk form kita punya Y kita ni. Y kita ni tertiary alcohol. Tertiary alcohol. Okay, so sekarang ni kita akan tambah H dengan OH lah. Maksudnya dekat sini kita akan tambah H dengan OH. So kita ikut Markov-Nikov dulu lah. H akan attach pada karbon yang banyak hidrogen. OH kita akan apa namanya ni, bonded pada karbon yang sikit hidrogen. Okay, so kita akan dapat produk kita CH3 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 CH3
OH. Okay, so ni lah kita punya produk untuk Y. So Y kita ni tertiary alcohol lah, sebab apa? OH kita ni bonded pada carbon dan carbon ni bonded pada 3 lagi carbon. So carbon tu tertiary carbon, jadi OH kita pun sebab dia bonded pada tertiary carbon, makanya dia tertiary alcohol. Konsep dia sama je untuk classify. Kalau kita nak classify organic compound ni, dia punya cara sama je macam yang sebelum ni. Itu saja yang awak kena tahu. Okay, so sekarang kita dah dapat produk. Structure pun kita dah dapat. Structure of XY, WXY dah dapat. Kita pun dah tulis kita punya chemical equation beserta dengan reagent. Okay, dan juga kita tinggal nak namakan compound saja. So, apa nama compound X kita ni? Kita ada 1, 2, 3. So, kita ada 3 propene. So, pada carbon number 2 ada methyl. So, 2 methyl propene. Okay, so this is how you write your answer. Okay, siapa tak faham boleh angkat tangan. Okay. Okay. Aiman Hakimi okay? Okay. Adeli Hakimi okay? Adeli Hakimi ada? Ada. Okey ke tak okey? Okey. Faham Faham. Alright, so sekarang ni kita dah habis dah soalan subjektif. Kita tak tengok sikit soalan objektif lah. Okay, so kita habiskan terus everything for alkene untuk hari ni. So kita tengok kat sini soalan nombor 1. Dia kata the IUPAC name for the following compound is so apa jawapan dia? A, B, C, D. Siapa jawab? So awak tengok kat sini kita ada double bond dekat sini. So dekat sini kita ada double bond dan dekat sini structure dia untuk metal yang sama group ni dia dua-dua dekat atas. So dia cis ke trans? Cis. Dia cis. Cis. Okay, so kita tahu dia cis, maksudnya yang jawapan yang ada trans tu kita boleh potong. So kita numberkan kita punya alkene kita dekat kita nak dapatkan yang paling dekat dengan structure tu lah. So kita akan numbering start from this way. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, yang paling dekat dengan structure tu dan juga yang paling dekat dengan kita punya double bond kita. So maksudnya kita akan mula numbering from left to right. Okay, so kita punya carbon chain yang paling panjang ada 7 carbon. So heptene. So jawapan yang tak lain tak bukan adalah A. Okay, so check baliklah betul cis. 3, 4, 6 trimethyl hep3A. Betul. So jawapannya A. Okay, now question number 2. Dia kata by using César rule, the most stable alkene. So most stable alkene tu alkene yang paling banyak dia ada more alkyl substituent. Okay, around C double bond C. So kita check. Untuk carbon double bond C ni, dia cuma ada dua saja alkyl group. Okay, untuk carbon double bond ni dia cuma ada satu saja alkyl group. Okay, untuk carbon double bond ni dia cuma ada dua saja alkyl group. So untuk carbon double bond ni dia ada 2 campur 2 dia ada 4 alkyl group. So jawapannya untuk soalan ni using César rule yang paling stable adalah C. Okay. Alright. Now, question number 3 ni, dia kata kat sini dehydration of an alcohol is shown below. So dia suruh awak cari major product. So awak kena tulis awak punya mechanism. Kenapa saya kata awak kena tulis mechanism? Sebab apa? Kat sini ada berlaku rearrangement. Kalau awak tengok dekat sini, kita tahu kita nak buang OH dan juga H of the adjacent carbon. Okay, so kita tahu kita akan buang OH kat sini. So kita punya H yang kita nak buang,
yang kita nak buang daripada carbon yang ada high class of hydrogen. Tapi in this case kita cuma ada primary saja. Kita cuma ada primary hydrogen saja. So dekat sini kita ada 2 methyl group pada carbon yang belah sini. Jadi apa kita buat? Kita boleh undergo rearrangement untuk form more stable carboxyl ion. So kita kena buat dia punya reaction mechanism. So saya dah buat dia punya mechanism kat sebelah. Okay. So kita ada this structure. So first step kita akan undergo protonation of alcohol lah. Okay, so kita punya alcohol akan attack satu hydrogen. Okay, untuk kita form protonated alcohol. Okay, so dekat second step kita nak eliminate water untuk form carboxyl ion. So kita buanglah water kita ni. Dapatlah form carboxyl ion. Tapi carboxyl ion yang kita form ni adalah secondary carboxyl ion. So dekat the neighboring carbon yang sebelah sini, dia ada methyl group. Dia ada 2 methyl group. So kita boleh tukar satu methyl group dengan positive charge. Okay, so kita panggil dia 1,2 methyl shift. So kita punya positive charge ni pindah dekat carbon ini. CH3 kita ni pindah dekat carbon ini. So dapatlah this kind of carboxyl ion. Okay, so this carboxyl ion here is tertiary carboxyl ion. Okay, now kita dah ada carboxyl ion, kita bolehlah eliminate hydrogen from the neighboring carboxyl ion, which is this hydrogen. Okay, sebab apa? This hydrogen is secondary hydrogen. Lagi tinggilah kelas dia. Kalau kita ambil daripada sini, dia akan form minor product. Okay, so kita punya water yang kita form daripada step 1 tadi ni, kita gunakan balik. So kita attack the, water ni dia akan attack kita punya hydrogen. Okay, and then kita punya carbon dengan hydrogen punya single bond akan break secara heterotically. So both of the electron akan transfer pergi carbon-carbon bond ni untuk form pi bond. Okay, so kita akan form kita punya produk major kita. Okay, so kalau kita check dekat kita punya carbon-carbon double bond ni semua dikelilingi oleh alkyl group. So kita carilah jawapan dia. So jawapan dekat sini adalah B. Sebab apa? Carbon-carbon double bond kita semua ada alkyl group. So jawapan dekat sini B. Okay, so number 3 is B. Okay, next. Question number 4. Dia tanya kita, which alkene dia produce ethanoic acid and butanol when react with hot acidified KMNO4 solution. Dia bagi kita produk, dia suruh kita cari alkene. Okay, so kita tahu, okay, upon reaction with hot acidified potassium permanganate, dia akan form ethanoic acid. So ethanoic acid ada 2 carbon. So 1, 2. Okay, so double bond OH. And then ada CH3. Okay, and then dia kata butanol. So butanol ni 1, 2, 3, 4. Okay. So kita ada double bond O. Sebab dia ketone kan. So double bond O kita dekat tengah-tengah lah situ. So C double bond O and then CH3, CH2, CH2, CH3. Okay, so ni kita punya produk kita. Okay, now kita nak cari kita punya alkene kita. So kita akan buang kita punya O kita. Buang O. So buang O, kita cantumkan kita punya double bond. So kita numberkan kita punya carbon just in case. So 1, 2. Okay, kita start dekat sini lah. 3, 4, 5. Okay, kenapa kita start daripada sini kira 3, 4, 5? Sebab apa? Kita nak cantumkan dia dengan ini kan. Kita nak cantumkan dengan carbon yang sini. Jadi kita akan start kira from ni lah. Okay, so maksudnya kita punya metal ni adalah substituent pada carbon number 3 ni. Okay, so bila kita cantumkan, kita lukis structure kita 1, 2, 3, 4, 5. So di antara carbon number 2 dan carbon number 3 ada ni double bond. Okay, dan carbon number 3 kita ada methyl group CH3. Okay, and then kita just isi balik semua CH3. Okay, and then kita ada H kita kat atas tu. And then dekat belah situ kita ada CH2, CH3. So carilah kita punya jawapan kita. So kita ada CH3CH, CH3CH, double bond, CCH3, CCH3, CH2CH3. So jawapannya adalah D. Okay. Boleh nampak
Siapa yang tak nampak untuk soalan nombor 4? Siapa ada soalan nak tanya? Siapa tak faham? Boleh angkat tangan. Okay. Alright. So kalau Yes. semua orang. Yes saya. Ulang balik kenapa yang double bond O tu dekat carbon nombor 3 bukan dekat ujung. Okay. So kita start kira daripada carbon nombor 1 kat sini. So carbon nombor 1, carbon nombor 2. Okay, sekarang ni kita nak cantumkan double bond O dengan double bond O ni. Double bond dengan double bond ni. Okay, so bila kita nak gabungkan double bond dengan double bond ni, maksudnya kita kena make sure carbon yang ini dengan carbon yang ni dia berada sebelah-sebelah lah, betul tak? Sebab carbon tu, double bond ni nak cantum dengan double bond ni. So mesti sebelah-sebelah. So lepas kita kira nombor 2 ni, kita akan start dengan nombor 3 kat sini lah. Okay, and then nombor 4, nombor 5. Okay, so kita assume yang ini kita punya CH3 ni dia punya kita punya substituent untuk kita punya carbon number 3 kita ni. Okay, kalau tak pun awak boleh start macam ni. Kalau awak kira di other way around pun awak akan dapat okay, kata kalau awak start kira from sini. Okay, 1, 2, 3. So 3 awak nak cantumkan double bond dengan double bond kan. So awak akan terus skip yang sini kan. Awak takkan kira yang ini. So 1, 2, 3, 4, 5. So mana-mana cara awak kira pun awak akan skip yang ini. Sebab apa? Kita punya goal kita nak cantumkan double bond kita tu. Menjawab soalan tak Syurah? Boleh. Okay. Alright. So, ada lagi Alright. So, next question. Kita ada question number 5. Okay, dia kata kat sini when propane is oxidized by cool dilute KMNO4 in NaOH, the product form is, so ini adalah basic KMNO4 solution lah. So bila basic, kita punya produk yang kita akan form adalah diol. Okay, diol. So kita tengok yang ada 2 OH. So ini 1 OH salah. Ni pun 1 OH salah. Ni lagi lah. Ini kita punya COC. So salah juga. Okay, so ni ada 2. So 1, 2. So jawapan ni adalah D. Next. Question number 6. Okay, dia kata ozonolysis of an alkene produce ethanol and propanol. So dia pun sama juga. Dia minta kita cari kita punya alkene. Okay, so upon ozonolysis, kita tahu ozonolysis kita dia akan form kita punya ethanol CH3C double bond. So kat sini kita punya ethanol ni aldehyde lah. So C double bond O, C bond dengan H dengan CH3. Okay, propanol kita C double bond O. Okay, and then kita ada bond dengan H and then CH2, CH3. Okay. So, ozonolysis ni senang. Jadi kita just buang saja oksigen kita. So kita akan gabungkan balik. So kita kira lah dia punya number of carbon dia 1, 2, 3, 4, 5. So maksudnya kita punya double bond di antara carbon number 2 dan carbon number 3. So kita punya produk yang kita akan form, kita punya alkene yang kita akan form adalah CH3, CH, double bond, CH, CH2, CH3. So ni kita punya alkene. Okay, so ini adalah 2 pentane. So jawapannya adalah B. Okay, jelas Okay. Next, question number 7. Okay, dia kata cyclohexane and cyclohexene can be differentiated by using, okay. So ini kita punya ni lah, unsaturation test. So kita boleh differentiate dengan now ke? Kita boleh ke differentiate dengan now? Tak boleh, tak ada pun test nama tu. Okay, kita boleh differentiate dengan bromine inert solvent? Boleh. Adalah bromination. So kita punya reddish brown color bila dekat alkene akan decolorize. Okay, ini kita ada co-KMNO4 which is kita punya Bayes test. So pun boleh. So jawapannya adalah 2 and 3. Okay, next. Question number 8. Okay, dia kata dekat sini propane reacts
with hydrogen halide according with the equation. Okay, so dekat sini kita punya alkene react dengan hydrogen halide untuk kita form haloalkane. So ini adalah kita punya dehydrohalogenation. Hydrohalogenation. Okay, so which of the following statement are correct? So the intermediate is a carboxyl ion. So kalau awak tengok balik nota kita, hydrohalogenation punya reaction mechanism, step yang pertama sekali kita nak form carboxyl ion melalui protonation. So maksudnya betul lah, intermediate yang kita akan form sebelum kita form kita punya final product adalah carboxyl ion. So apa maksud intermediate ni? So intermediate ni maksudnya kita punya produk sementara yang kita form pada step 1 ataupun step 2. Dia bukan final product lagi. Okay, so maksudnya kita punya carboxyl ion ni memanglah kita akan form lah pada step yang pertama. Jadi dia adalah intermediate. So statement nombor 1 betul. Okay, statement nombor 2 dia kata the product form follows Markov-Nikov rule. Ya betul, sebab apa? Kita punya hydrogen halide kita ada 2 spesies, satu yang elektropositif, satu yang elektronegatif. So kalau kita nak tengok mana satu yang kita kena add pada kita punya double bond punya carbon, kita tengok Markov-Nikov rule lah. So more elektropositif akan attach pada carbon yang banyak hidrogen. Okay, jadi kita punya statement yang kedua pun betul juga. Okay, yang ketiga dia kata the rate of reaction increase in order of this way. HCl is less reactive towards alkene compared to HBr compared to HI. Ya betul, sebab apa? Kalau HCl kita perlukan a bit catalyst lah, contohnya macam AlCl3 untuk kita cepatkan dia punya reaction. Okay, untuk alkene dan juga HCl. Tapi kalau HBr dia memang dah readily react dengan alkene, sama macam HI. Okay, so statement nombor 3 ni pun betul. So jawapan dekat sini 1, 2 dan 3. Okay. Next, kita tengok question number 9. Okay, so question number 9 dia kata choose the correct statement about the anti-Markov-Nikov addition of propane. So anti-Markov-Nikov. So platinum can be used to replace peroxide. Saya tak pasti dengan statement ni, tapi kalau ikut jawapan yang dekat sini dia kata betul. Which is saya akan tengok balik. So yang ini saya akan KIV dulu lah this statement. Tapi kalau ikut jawapan yang dalam buku ni dia kata betul. So kita assume betul dulu. Okay. So question number 2 dia kata, statement number 2 dia kata the reaction does not occur with HCl in the presence of peroxide. Okay, betul. Kenapa betul? Sebab anti-Markov-Nikov ni dia hanya berlaku bila HBr ada dengan peroxide. So HBr saja. Kalau HCl ataupun HI, even though in the presence of peroxide, dia tak akan berlaku reaction anti-Markov-Nikov tu. So reaction ni, so statement ni betul. Okay, next dia kata the product is 2-bromopropane when it reacts with HBr in the presence of peroxide. So kita ada propane. So propane kita CH2, CH, CH3. So propane kita react dengan HBr. Okay, in the presence of peroxide. Okay, kita ada peroxide. Okay, so kalau peroxide dia akan ikut anti-Markov-Nikov. So H kita akan attach pada carbon yang sikit hidrogen. So sepatutnya kita punya produk kita, H kita akan letak dekat sini, bromine kita akan letak dekat sini. So sepatutnya produk kita jadi CH2Br, CH2CH3. So sepatutnya nama dia adalah 1-bromopropane. So jawapannya salah lah kan, betul tak? Okay, siapa agree dengan saya yang statement nombor 3 ni? Siapa rasa betul saya cakap? Saya rasa saya betul. Sebab dia ikut in the presence of peroxide kan, so dia ikut anti-Markov-Nikov. So kita punya H ni sepatutnya attach pada carbon yang sikit hidrogen lah. So kita punya H dekat sini, bromine kita dekat sini. Oh, bromine kita dekat sini. So sepatutnya kita punya produk kita adalah 1-bromopropane. So the answer for number 9 is 1 and 2. Okay. Okay, last one. Okay, dia kata kat sini which compound shows cis-trans isomerism. So cis-trans ni yang ada double bond dan juga dia ada dua
dua branch yang sama spesies lah. Okay, contoh ni kat sini kita ada C double bond. Okay, kita ada C ni dengan C ni, so dia ada H dengan H. Okay, so betul lah. Okay, and then yang ni kita ada C dengan C, kita ada H dengan H juga, so pun boleh pakai. So 1 dengan 2. Yang 3 ni tak ada sebab dia bukan double bond, dia bukan alkene, so tak ada cis trans. Okay, next. Soalan nombor 11. 2-methyl-buta-1,3-diene. Okay, ni alkene lah. Basically dia kata which of the following statement is correct? It decolorized browning water. Yes, sebab dia alkene, so dia decolorized browning water. It undergoes electrophilic addition. Yes, sebab alkene undergoes electrophilic addition. So dia kata it is oxidized by cold aqueous potassium KMnO4 solution. Yes, sebab dia alkene, so dia oxidized by cold basic KMnO4. So the answer for number 11 is 1, 2 and 3. Okay, so kita dah habis untuk discussion untuk tutorial alkene. So before kita end our tutorial session, ada tak sebarang soalan nak tanya? Semua jelas ke untuk chapter 5 alkene ni? Jelas. Jelas Okay, cool. So kalau macam tu, next class kita akan sambung dengan chapter 6, iaitu benzene and its derivative lah. So kalau boleh saya cuba nak habiskan dalam masa 1 jam lah sebab benzene tak banyak. And then next class kita terus je bincang soalan tutorial. Okay, so that's all for today. So thank you class. We'll see you again in the next class. Assalamualaikum. Salam. Thank you, Miss. Salam. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay, bye-bye.